आर कलर केमती अच्छी हार्ड स्मेल आर नुह बहुत ही सॉफ्ट स्मेल अच्छी मोर फुल फेस कवर हो गला जो मानकर लिप रे दरकार आपण माने आराम से अप्लाई करि परबे कौन ना आपण माने आफ्टर बिफोर पिक्चर माने टिके देखिबे कौन केमती रिजल्ट आसिला कि नाही आपण माने ही बेटर कहि बहुत गुड़े प्रोडक्ट ट्राए कला परे भी आपण मानक मन रे आहुरी गुड़ाए जिनस रही जाउची जेमिति कि नेचुरली आम फेस रे काहेकि ग्लो आसुनी स्किन व्हाइटनिंग कौन पाई होउनी स्पॉट रिमूव काहेकि होउनी आउ ताकू सॉल्व करिया पई आपण माने मने मने बहुत गुड़ाए प्रोडक्ट यूज करंती मार्केट वाला हो होम रेमेडीज हो हर्बाल हो तापरे भी आपण मानक मन मुताबक रिजल्ट मिलू नाही आउ सब बळे समस्तंकर इच्छा थाए कि गोटे ग्लो स्किन गोटे क्लियर स्किन जोटा कि ना स्पॉट थी ना पिंपल थी टिके साइन करूथबो आउ टिके गोरा हेथबो एटा नॉर्मली झियो मानकर गोटे आशा थाए आउ एटा भी रहिबा दरकार समस्तंकु भलो स्किन काहाकु भी भलो माने काहाकु बा भलो न लागे तो समस्तंकु भल लागे आउ सेटा आपण माने मोर वीडियो देखिकी तार कमेंट सेक्शन में भल पाइबा सहित आपण मानकर जो जानिबार इच्छाटा नुआ नुआ प्रोडक्ट रो आपण माने कमेंट माध्यम रे मते जणांती आ मु चेष्टा करे आपण मानन पाखरे बेटर टू बेस्ट जाए जेति कि मो द्वारा हो पार जो जो प्रोडक्ट मु यूज कला परे भल रिजल्ट पाइला परे यदि मते ठीक लगे मु अपन मन सहित शेयर करे नहले शेयर करे नाही मार्केट वाला हो होम रेमेडीज हो हर्बाल हो तो होम रेमेडीज तो मु बहुत गुड़ाए सेमिति अपन मन सहित शेयर कर सारी मार्केट वाला भी गुड़ाए क्रीम रो रिव्यू मु अपन मानक देछि आउ हाँ मेडिकेटेड क्रीम कथा जतबे आसे मु टिके पछ घुंजा दिए कारण मोर सेंसिटिव स्किन मु ता ऊपर भल भाव रिसर्च करके आइडिया नहीं कि अपन मानक रिव्यू शेयर करे न लगे कि भी जोटा भल क्रीम मु अपन मानक रिव्यू शेयर कर दिए आज वीडियो स्पेशली से मानक पई जो माने स्किन व्हाइटनिंग नहीं कि बहुत ओरी रहउचंती आउ क्विक रे किछि जिंस चाहुचंती जेमति कि स्पॉट रिमूव हबो टिके व्हाइटनिंग हमको प्रोवाइड करिवो तो से मानक पई आज गोटे प्रोडक्ट मु नेकी आसीची एटा होची हर्बाल गोटे प्रोडक्ट आकु मु ऑलरेडी यूज कर सारी देखंतु जना पड़थु आपण मानक एटा होची गोटे व्हाइटनिंग फेस पैक यार इंग्रेडिएंट कौन अच्छी ये आपण मानक कौन कौन हेल्प करे टोटाली आज ये वीडियो रे कहबी प्राइस कौन केते रहउची आपण माने केमिति आकु परचेस कर परबे यूज केमिति करबे मु आपण मानक फ्रंट रे आकु लगेबी रिमूव भी करबी यार रिजल्ट आपण माने देखिबे बिलीव हेले आपण नेबे मु आकु दिथर पाखापाखि लगेइची वीक रे आकु थरे ही लगेबाकु पड़े तो चलतु डेरी न करी वीडियोटा को स्टार्ट करिया हाँ मु लगे पूर्व आपण मानक आगे इंग्रेडिएंटा कहि दिए कारण मु भूली जाउची बेले बेले आगे से कामटा सारी देला परे आमे जिबा मो प्रोसेस आडकू मु एटी स्किन रे लगे देबी पी के आपण माने देखि परबे एटा होउची गोटे स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक आर जदी देखिबा इंग्रेडिएंट लिस्ट एथिरे अछि हनी आलमंड ऑयल एप्पल साइड विनेगार विटामिन ए विटामिन ई क्ले एंड मोर जिंस एथिरे अछि ए जो फेस पैक रो बेनिफिट ऊपर को जदी हमें जिबा कौन कौन बेनिफिट आपण मानक दबो गेट रीड ऑफ पिगमेंटेशन जदी आपण मानकर पिगमेंटेशन अछि ताकू ये रिमूव करबो डार्क स्पॉट अछि ब्लेमिसेस अछि इवन आउट आपण मानक स्किन को करबो आल्सो कंट्रोल एक्सेसिव मेलानिन प्रोडक्शन मेलानिन जोटा प्रोडक्शन हुए जोटा कि हमको कला अधिक पकई दिए ताकू भी ये कंट्रोल करिवो मेंटेनिंग योर स्किन नेचुरल कॉम्प्लेक्शन आपण मानकर जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन आपण स्किन रो ताकू ये भल से ट्रीट करिवो बोली यार इफेक्ट रे लिखा जाय जोटा कि आपण मानक स्क्रीनशॉट लगे देबी हाउ टू यूज जदि देखिबा अप्लाई द मास्क इन थिन इवन लेयर आपण मानक गोटे पतला लेयर रे लगे को पड़िबो अराउंडिंग ईयर इंटरफेस बी केयरफुल अवॉइड योर आईज आखि को छाड़ी कि आपण मानक ऑल ओवर फेस रे लगे को पड़िबो एंड लिप्स लिप रे जदि आपण मानकर किछि डार्क स्पॉट अछि कला दाग अछि ताले आपण माने लिप रे भी आकु लगे परिबे की फॉर 10 मिनट 10 मिनट जाए आपण मानक आकु फेस रे लगे कि रखिया को पड़िबो तापर आपण मानक नॉर्मली फेस वॉश कर देबा को पड़िबो आपण माने जानले टोटल ये कौन कौन आपण मानक हेल्प करे कौन जिंस करे सब जिंस आपण मानक कहि देली एबे आपण मानक फ्रंट रे माको यूज करबी केमती कौन रिजल्ट व्हाइटनिंग दउची कि नाही सब जिंस आपण मानक सहित शेयर करबी तो मु टिके प्रिपेयर हो जाउची मु एक्चुअली फेस मास्क लगेबी बोली जाने कि आज वीडियोटा बनेबी बोली मु आज फेस रे किछि भी लगेई नाही किछि भी एबे मो फेस रे नाही मु खाली जस्ट नॉर्मली वाटर माने पानी रे टिके मुहटा को पोछि देबी खाली लिपस्टिक अछि
ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଫେସ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିକି ଲଗେଇ ନଥିଲି, କାହିଁ ଲଗେଇବି, କାହିଁ ପୁଣି ପଛରେ ପୋଛିବି, ଏତେ ଝିଞ୍ଝଟ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହିଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଫେସ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା କ୍ଲିନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଫେସ୍ରେ ଥିବ ଜିନିଷ ଲଗେଇଥିବେ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ରିମୁଭ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଲଗେଇବେ। କୌଣସି କେମିକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫେସ୍ରେ ଥାଇକି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଜମା ବି ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କଲର୍ କେମିତି ଅଛି, ସ୍ମେଲ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ହର୍ବାଲ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ବନେଇ ହେଇକି ଦେଲା ପରେ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନଉଛେ, ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସେ, ସେଇ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଏତେ କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ଆର ନୁହଁ, ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି। ଗଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିପ୍ରେ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଲିପ୍କୁ ଭଲସେ କଭର୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ୟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଆମକୁ ଫେସ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ କିଛି ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ନେଉଛେ, ଖରାକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଯିବାଟା ହିଁ ବେଟର୍। ମୋ ଆଇବ୍ରୋରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖରାକୁ ଟିକେ ନ ଗଲେ ହିଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଆସିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉ, ମେଡ଼ିକେଟେଡ଼୍ ହେଉ, ହର୍ବାଲ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଖରାକୁ ଗଲେ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ଆମକୁ ଏତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କଲେ ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏବେ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ପାଳି ଆସିଗଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆଫ୍ଟର ବିଫୋର୍ ପିକ୍ଚର୍ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ବେଟର୍ କହିପାରିବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଆକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଲଗେଇ ସାରିଛି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲଗେଇଲି। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଲଗାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ ଫେସ୍ଟା, ଆଉ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ମୋତେ ଲାଗେ। ତ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମୁଁ ଠିକ୍ 7-8 ଦିନ ହେବ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କହି ରଖୁଛି, 400 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବୋଧେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପ୍ୟାକ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେମ୍ ୱେରେ ଯାଇକି ମେସେଜ୍ କରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ କୋରିଅର୍ କରିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋର ଆଇଡ଼ି ହେଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାରିକ 104, ସେଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ହେବ ଟିକେ ଫଲୋ କରିକି ମେସେଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏବେ ମୋର ଆଉ ଶୋ କରୁନି କିଏ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ। ତ ବହୁତ ସେମିତିରେ ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଶୋ ନ କଲାଠୁ ମୁଁ ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି। ତ ଆଫ୍ଟର ବିଫୋର୍ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଦିଦି ମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରିଆଲିଟିରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ରିଏଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାକି କ୍ୟାମେରାରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତ ଲଗେଇଲି, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ରିମୁଭ୍ କରୁଛି, ତ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଲୁଚା ଛପା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ତ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସାଇନିଂ ବାଲା ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି। ଫେସ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଦାଗ ଥିଲା ମୋର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଗ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମିଯାଇଛି। କେବଳ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍, ସେରମ୍ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସାଲିସାଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ ତ ମାନେ ଯାହା ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଚୁଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିନି, କେବଳ ଏଇଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, ଶୁଖିନି। ଶୁଖିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାୟାର ସାମ୍ପୋର କମାଲ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି।
ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ମାନେ ହୋପଫୁଲି ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସାମ୍ପୁ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍କିନ୍ର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ।